Assalamualaikum Mas Bro, ketemu lagi di channel mancing dadakan. Saya akan mancing lagi Mas Bro, tapi kali ini mancingnya di muara Mas Bro. Ini muaranya Mas Bro, mancing ikan shot. Di sini namanya ikan shot. Oke, pakai timah sama kail satu, nomor 6 apa nomor 4. Oke Mas Bro, langsung aja kita mancing. Umpannya pakai udang sungai Mas Bro. Tadi habis cari di sungai belakang, kayak udang sungai. Langsung makan Mas Bro. Strike Mas Bro, strike Mas Bro. Oke, langsung strike Mas Bro. Kita lihat ikan apa. Wah, ikan ini Mas Bro. Ikan apa namanya ini Mas Bro? Bukan ikan target, jadi kita rilis aja Mas Bro. Oke, kita pakai umpan udang, ternyata gacor Mas Bro. Wah, dapat lagi Mas Bro. Nah, ini dia ikan shot. Ini Mas Bro, ikan yang kita cari Mas Bro. Oke, yuk kita mancing lagi Mas Bro. Mantap. Yuk mancing lagi Mas Bro. Oke, strike Mas Bro. Strike lagi Mas Bro. Apa ini Mas Bro? Wah, ikan ini lagi Mas Bro. Langsung hop. Duh. Oke Mas Bro, kita lanjut mancing lagi Mas Bro. Ikan targetnya baru dapat satu. Oke, strike Mas Bro. Mantap Mas Bro. Ikan apa ini Mas Bro? Nah, ikan target lagi Mas Bro. Bukan Mas Bro, bukan ikan target Mas Bro. Di sini namanya ikan kapas-kapas. Apa, kita ambil saja.
Lanjut mancing lagi mas bro. Yuk mancing lagi mas bro. Strike mas bro. Strike mas bro. Besar kayaknya mas bro. Oke. Oke. Oke, kenapa? Kenapa mas bro? Kapas lagi mas bro. Masuk ke dalam. Oke mas bro, ini mas bro, ikannya mas bro. Oke, lanjut mancing lagi mas bro. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Kena enggak ya? Oh kena mas bro. Strike mas bro, strike. Oke. Oke, dapat lagi. Nah, ikan target mas bro. Oke mas bro, ikan target mas bro. Mantap mas bro. Yuk mancing lagi mas bro. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Oke, strike lagi mas bro. Mantap mas bro. Kenapa ini mas bro? Ikan target lagi mas bro, ternyata mas bro. Mantap mas bro. Ikan target mas bro. Sip, mantap. Oke. Oke mas bro. Yuk, mancing lagi mas bro. Oke, yuk lanjut mancing lagi mas bro. Gini enaknya mancing di air pas mau masuk mas bro. Ikannya banyak makan. Oke, strike lagi mas bro. Wah, mantap mas bro. Banyak ikan mas bro. Target lagi mas bro, ikan target lagi. Wah, masuk ke dalam mulutnya, tenggorokan ini mas bro. Wah, gimana ya mas bro, ikan target lagi. Lanjut mancing lagi mas bro. Yuk gas mancing lagi mas bro.
Oke, lanjut mancing lagi. Oke, strike mas bro. Strike lagi kita mas bro. Strike lagi kita mas bro. Apa ini mas bro? Nah, ini dia ikan target kita mas bro. Mantap mas bro. Ikan target. Yuk, lanjut mancing lagi mas bro. Apa itu mas bro? Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Oke, dapet mas bro. Kenapa ini mas bro? Ikan target lagi mas bro. Bukan mas bro, ikan teri mas bro. Ikan teri mas bro. Mantap mas bro, umpannya mantap mas bro. Dapat ikan teri mas bro, mantap. Ini kalau dibuat umpan enak nih mas bro, sip ini. Gacor itu kalau dibuat umpan itu. Cuma oke, mancing lagi mas bro. Panen kita mas bro. Yuk mancing lagi mas bro. Oke, strike mas bro. Strike mas bro. Mantap mas bro. Kenapa ini mas bro? Ikan target mas bro. Ikan target mas bro. Mantap mas bro. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Oke, lanjut mancing lagi mas bro. Nggak ada makan ini mas bro. Strike mas bro. Ngejar ternyata mas bro. Iya. Oke. Oke mas bro. Besar mas bro. Mas bro. Besar mas bro. Dapat babon mas bro. Dapat babon kita mas bro. Dapat babon mas bro. Oke, lanjut mancing lagi mas bro.
Strike mas bro, strike lagi mas bro. Panen kita mas bro. Panen kita mas bro. Kan target lagi. Mas bro, kita akhiri mancing kita, soalnya udangnya juga sudah habis karena carinya juga sedikit. Tadi nyoba-nyoba makan apa enggak, ternyata lumayan mas bro dapatnya. Jangan lupa ikuti keseruan kita selanjutnya ya mas bro ya. Nggak tahu kapan ini mancing lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ikuti keseruan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.